Kerak salah IPFT bodoni sakthar mungbai hastini kerung thayo tiprale ni kok awai mung panda nuaji jakma haikeno IPFT khuai hangkor mothani sakthar mungbai basaibari hasukni khorang nogo tipralen awai mung panda nuaji jakha pandawa dal bidal bodoni simi phaye 25 nukhungni 115 voters IPFT bodolo gedal phaikya bodolni banaya phari ketal IPFT ni adong rokno bodolo lamsoka IPFT bodoni AGS Buddha Deborma Achuk Fang Yaksu Pradip Deborma no khobui kubuni adong rokbo manjak baikya Apa nama jawab kasih bisa তিনি আরো যে কমিউনিটি হল ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এক যুগে 8টা ডিস্ট্রিক্ট নং দङ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল যে ত্রিপুরা ল্যান্ড এওয়ারনেস ক্যাম্পেইন দङনি অ ক্যাম্পেইন जों কাহামকাইনো খাইলেকা এবং সাথে সাথে তিনি কিছু জয়েনিং বো মানখা ওনকাই বিভিন্ন পার্টি আকারই যেমন বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম তাই মত হাই আকারই সিনারো তিনি যোগদান রেখা 25 ফ্যামিলি নি 115 জন ভোটার্স বরখাই जोंहाय सराय सरायया ओ सिन्ति ब्रासानि गुदकहाय गुदकताय आलाका जेमन खाइमैया आबाहाय नेशनल पार्टी खाइने रक जतनि कगना तुइ कगमा स चिन कगना हंकाकाय साजागियान थांगो साना हंकाय बर जरा रकमाया बा असुबिदा कालायो आबो जों जुगे जुगे नुकफायो आगामी दिन आम तुइ तंनाय काजे आं बरं उद्देश्य सानाय बरकता किसा बुजिल टेस्ट ना दं बुजिया फागै दंमासि बरंनि स्वार्थ 3 प्रकार व्यक्ति स्वार्थ परिवार स्वार्थ सामाजिक बा गोष्ठी स्वार्थ ओंकाय खूब सम्भवत बर 3टा स्वार्थ मिजो ब स्वार्थ दिजान चलित आबो आपनि संग अभिज्ञ एवं अनुभवी सामाजिक आपनि संग काम कर बुजिना बुझकानि सममारि दागो चिनिया खरां तिनी जत कतर खाइना खनाव आगामी दिनते कतर खनानाय चिनिया खरां थिंना तंना अबिकल तंनाय अबिचल तंनाय अटल तंनाय एवं आगामी भविष्यत जों 2026 नाय तंदे आपनि संग नुकनाय 2028 विधानसभा जरा ठीक काहामगाय नुकनाय सिनि पार्टी सेमानो जब 16-17 हजार परिवार फाइका ताकलाय बका हजार फायो एक तिनी 8टा डिस्ट्रिक्ट जे कैम्पेन चलित एवारनेस कैम्पेन त्रिपुरा लैंडनि प्रतिटी जायगानो कम आरबे जयनिं दङ जयनिं नाय कुलमाया कोनो जायगा खाय अरब दिरे सुस्थ भाबे अरब एबो सुरंनाय आगामी दिन आपनि संग नुकनाय